जय जगन्नाथ। ये हूँ मो गाँ, ये हूँ मो जेजेबापा जेजेमा समाधि। मु आज एक्चुअली मो गाँ को आसी तो गाँ बुलि मो गाँव में कौन कौन सब अच्छी आपण मानक देखी। तो चलो एठी देखो तो मो भाई रो पुओ मो काकी को केमती हैरान कर एक्चुअली पूजा करने को सी दौनी से निजे ही पूजा कर चलती काकी को मना कर कि नहीं हैरान करना व्यस्त अच्छे पूजा। ये हूँ आम शाग बगीचा भेराइटी शाग लगी आठारे सी तार कौन कर घंटी धरिकी पूजा कर ठिया ही बुलूँ। मु भी बाहरी नई कूल आड़े बुली जावाक तो चलतु टी नई कूल आड़ू आम समस्त बुली आसिया। आम गाँ नई तोठ मौसी जनक ये छेली चरईकी चलती घर आड़ को आम चलचु नई कूल आड़ को। ये पट देखिपे यहाँ हूँ बहुत बड़ पालटे भेराइटी पनीपरिया चाष हो तो चलो भी आम आगे नई तुठ आड़े जावा किंतु ये साइड्रे देखूँ ये जो बैगण गछ सब लगी एपटे बंधाकोबी सब लगी सामना को भी बहुत लगी पनीपरिया छोट छोट आलू जो कौन शिंब सब लगी। ये सब पूरा मूला चाष चलती लंबारे पूरा अच्छी देखिए केमती सब मूला लगी सब साइड देखिए मूला आहरी अच्छी भर को देखा जाऊनी शिंब गछ देख सेपटे साइड्रे गेंडू फुल पूरा लाइन ले देखते लग जाइए बहुत पूरा सीधा एपटे आखु गछ लगी तो देखिए से भाई जन से कम कर सब बैगण गचरे तार कौन कम कर आम ये चलती जावा नई तुठ को पहुँची गलु नई तुठे भारी भल लगुच बहुत मजा लगुच सुलसुलिया पवनटे हो भारी भल लगुच पानी ना सुखी जाइए पानी ना दूर से देखु जूम कर देखा सब तो आपण मैंने भी शुणी थे पालभूत तेणु एठी भी पालभूत अच्छी देखु तो चलते जावा। ये आम जो नदी पाखरे सब रोच गाँ लोक मैंने आम पल पाखक जावा चलतु आम गाँ पल आम पहुँची गलु आर पट को गाँ अच्छी देखु देखु तो बर्तमान पर्यंत मुझे आपण मानक नदीर नाम कहीना ए नदीर ना हूँ सुवर्णरेखा नदी। तो बर्तमान मुझे घर को गली उपरोली आपण मानक आउ एक स्थान को नहीं जीवी देखो आम उपरोली आसचु जमीदार बाटी तो चलतु आज देखिए आम जमीदार बाटी कौन अच्छी कौन नाई जमती देखिपे एठी लाइनली अच्छा 12टी महादेव लिंग अच्छी तो ये लिंग को 12 देउल कहती देखिपे आपण मैंने गाँ लोक बस सामना को चलतु आहरी आपन को देखी सेपट साइड को देखो जगन्नाथ मंदिर अच्छे आर पट को मुझे देखी निहाती आपण मानक आएपटे देखिपे जो महल सामना साइड फ्रंट रे आम अच्छू भीतर को एंट्री करवा निहाती देखिपे केते लंब एपट सेपट रही जो देखुली 12 देउल सेपट बर्तमान आम भीतर को एंट्री करचु तो चलतु भीतर पार्श्व देखिए केमती कौन अच्छी एक्चुअली मु तो देखी पूर्वर आसिकी तो ये आपण मानक मुझे देखी ये देखिपे बड़टे पूरा बारंडा अच्छी ये सब भड़ा दे देते कि रोना जो वंशर लोक कि रोना तेणु ये भड़ा लगी बैंक कि पोस्ट ऑफिस इत्यादि बनई गाँ लोक मैंने एबे जोड़ा देखुं यहाँ हूँ महल भीतर पार्श्व बैंक इत्यादि से सामना साइड्रे अच्छी फ्रंट रे तो एठारे बे भड़ा लगी जो माँ मंदिर रही माँ सामा ठाकुराणी तांकर जो पूजारी सी रुहंती फैमिली सहित तो चलतु मु देखी दौची प्रथमे आपण को माँ मंदिर तो चलते ए माँ सामा ठाकुराणी दर्शन करदे ये हूँ माँ सामा ठाकुराणी मंदिर तो चलते भी भीतर को जावा आ माँ को विषय निहाती आम नना कि जाना निहाती आम नना को पचार तो चलतु भीतर को जावा आम नना मुहर माँ को विषय शुणा मत आसी नहीं जाओ ये माने ये कहले 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 मुझे रखमी केरप आनिमी केरप ना मुझे जिमी तो ताने गुटे पात्र गुटे बड़ी खाइबी जाने जाकि जिमी ना तो जाई परिबी
ଏଇଟାକୁ କହିଲେ କିସ ବଳି ଦେବା ନା ଯାହା ତୁମ ବଳି ଦେଇପାର, ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାର, ନାଇଁ ତ ଛେଳି ଦେଇପାର, ନାଇଁ ତ ମଣିଷ ଦେଇପାର, ଯେ ବଳି ଦେଇପାର। ଏଇ ଅଣ୍ଡା ବଳି ଦେଇକି ଆଣିଥିଲେ। ଓହୋ। ଆଉ ତାମାନେ ରାୟବଣିଆଗଡ଼ର 3 ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ବାରିପଦା ରାଜାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ, ସେଠି କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଗଲେ। କିଚକେଶ୍ୱରୀ ବାରିପଦା। ଆଉ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଶୀତଳା, ମାନେ ରାୟବଣିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି ରାୟବଣିଆର। ଏଠି ଆଇଲେ ସାମା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ? ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ମାନେ 12ଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆଉ ସେଟା କିସ ସେଟା ବା ମୁଁ ଏତେ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ଅଛି, ତାର ସବୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଜାଣେନି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ମାଙ୍କ ସହିତ ବୋଧେ? ହଁ ସେଟା ତାଙ୍କ ସେ ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ପଞ୍ଚମିକାକୁ ଭାଷା। ଏଇ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଏଇନା ତ ଅଛନ୍ତି ସୌରେନ ରାୟ ମଗାଡ଼ି। ସୌରେନ ରାୟ ମାଙ୍କୁ ଯେ ଆଣିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନନାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ବଳି ଦିଆ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ବଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘର ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଭୋଗ ତିଆରି ହୁଏ, ରୋଷେଇ ଘର ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟା ଆସିଛୁ ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ନନା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ 12ଟି ଦେଉଳର କଥା, ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏ ହେଉଛି ସେ 12 ଦେଉଳ। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏଇଠାରେ ହୁଏ, ଭାରି ଜାକଜମକରେ ହୁଏ। ଏ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ, ଏଠି ମାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜମିଦାରଙ୍କ ବାଟିର ପଛପଟକୁ ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛପଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପଛପଟ, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜମିଦାରଙ୍କର ପୋଖରୀ ବଡ଼ଟେ। ସେପଟେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଉଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଦେଉଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ସମାଧି। ଏ ସମାଧି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଘ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଥିଲେ ସବୁ ଜମିଦାରମାନେ, ସେମାନଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାରି ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଚାଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋତେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗାଁର ପରିବେଶ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭାରି ସୁନ୍ଦରତା ନାଁଟି। ତ ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗାଁ ବୁଲେଇଲି, ଗାଁର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।